नेक आमाल लोगों ने किए, इफ्तारी करवाने वालों ने इफ्तारी करवाई, बहुत बेहतर गया। अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि जो 300 रोज़े रखता है ईद वाले दिन उसका चेहरा चांद की तरह चमकता है और चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है। उसे लगता है कि यार 300 रोज़े हमने रखे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से, नेक आमाल किए, कुरान की तिलावत की, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जिसने बिल्कुल कोई भी रोज़ा नहीं रखा तो उसका चेहरा उतरा हुआ होता है, उसको पछतावा होता है कि हमने रमज़ान शरीफ का महीना पाया और रमज़ान शरीफ के महीने में एक भी रोज़ा ना रख सके और ईद का दिन आज आ गया, तो उसको ये पछतावा होता है कि काश हम भी रोज़ा रखते। मेरे भाइयों, आओ अल्लाह की तरफ, रमज़ान शरीफ का महीना तुम्हें मिला है, इसमें रोज़े रखो ताकि ईद वाले दिन तुम्हें भी पछतावा ना हो। जब आप रोज़ा रखोगे तो फिर आपको भी पछतावा नहीं होगा। और एक बात याद रखें, इंसान जब रोज़ा रखता है ना तो उसका शरीरी संतुलन बहुत अच्छा हो जाता है, बीमार भी शिफायाब हो जाता है। ये डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर कहता है कि पूरा दिन भूखा रहो आप तो आपके शरीर की काफ़ी बीमारियां ख़त्म होंगी। यहाँ तो अल्लाह ने हमें पाक महीना नसीब किया है, रमज़ान शरीफ का महीना दिया है, इसमें अगर हम अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखेंगे, इबादत करेंगे तो फिर हमारी बीमारियां बदर्जे औला ख़त्म हो जाएंगी। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमें रमज़ान शरीफ के सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। रोज़ा रखने से कोई भी मरता नहीं है भाई। अगर आप रोज़ा रखेंगे, आप सोचते हैं कि भूख और प्यास की शिद्दत से हम मर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। डरो उस दिन के अजाब से जब कब्र में तुम पकड़े जाओगे और वहाँ का अजाब बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हम और आप कोई भी अजाब बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, ये जिस्म उस लायक नहीं है। तो अल्लाह की बारगाह में आएँ और रमज़ान शरीफ का महीना मिला है, इसमें रोज़ों की पाबंदी करें। और आज ये जुमेरात का दिन है। जुमेरात की बहुत सी फजीलतें आई हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जुमेरात के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत लोगों को बख्शिश देता है, बहुत लोगों को बख्शता है। जुमेरात के दिन बंदों के अमाल अल्लाह पाक की बारगाह में पेश किए जाते हैं और अल्लाह ताला बेशुमार बख्शिश फरमाता है। और फिर रमज़ान शरीफ के महीने में ये जुमेरात का दिन ये तो और ही ज़्यादा फजीलत रखता है। और आज के दिन जो इबादत की जाती है तो इसमें बहुत सवाब मिलता है। और दिन कोई भी हो, इबादत जब भी आप रमज़ान शरीफ के महीने में करेंगे तो 70 गुना आपको ज़्यादा सवाब अता होगा। लेकिन हर महीने की और हर दिन की अलग अलग फजीलत है। तो जुमेरात की एक अलग ही फजीलत है। जुमेरात का दिन बहुत बरकत वाला है। अक्सर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी दिन पर सफ़र किया करते थे। किसी की हाजत पूरी ना होती हो तो जुमेरात वाले दिन वो अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे और इंशाअल्लाह उसकी हाजत पूरी होगी। लेकिन बात यही है कि सच्चा दिल लेके आए, सच्चा यकीन लेके आए। अल्लाह की बारगाह में जब कोई चीज़ मांगी जाए तो मुकम्मल यकीन के साथ मांगी जाए, अल्लाह ताला अता फरमाने वाला है, अल्लाह अता फरमाता है। और जुमेरात के दिन की फजीलत देखें कि 7 शख्सों ने 7 चीज़ें जुमेरात वाले दिन पाई हैं, जिनमें कुछ नबी भी हैं और कुछ गैर नबी हैं। नंबर 1, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जुमेरात वाले दिन शाह मिस्र पर दाखिल हुए और हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पाया। नंबर 2, साकी जुमेरात वाले दिन जेल से निकला और बादशाह का साथी हुआ। मैं इसकी तफसील बयान करूँगा, साकी कौन है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शाह मिस्र पर कैसे दाखिल हुए, हज़रत हाजरा को कैसे पाया, ये तफसील बयान करूँगा। पहले ये जो 7 चीज़ें 7 शख्सों ने पाई हैं वो सुनिएगा। नंबर 3, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर दाखिल हुए तो नेमत पाई उन्होंने। हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र में दाखिल हुए तो अमन पा लिया। सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र में दाखिल हुए तो किब्ती को पाया। अल्लाह ताला फरमाता है और उस शहर में दाखिल हुआ कि जिस वक्त शहर वाले दोपहर के ख्वाब में बेखबर थे तो उसमें 2 मर्द लड़ते पाए। एक मूसा अलैहिस्सलाम के गिरोह से था और दूसरा उसके दुश्मनों से। अल्लाह ताला फरमाता है, आगे मैं वजाहत करूंगा इसकी, आगे सुनिए। और इमामुल अंबिया हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए तो आपने फतह पाई। अब सुनिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बादशाह मिस्र पर किस तरह से दाखिल हुए और किस तरह से हज़रत हाजरा आपकी बीबी बनी। जब नमरूद ने आपको आग में डाला था तो आग तो गुले गुलजार बन गई थी, लेकिन उसके बाद भी नमरूदी ईमान नहीं लाए। फिर आपने मिस्र जाने का फैसला किया कि मिस्र जाएंगे। तो पता चला कि मिस्र का जो बादशाह है वो बड़ा जालिम है। वो दूसरों की बीवियों को
उठवा लेता है, दूसरों की बीवियों को गिरफ्तार करवा लेता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मिस्र के लिए रवाना हुए तो आपने एक संदूक मंगाया और संदूक में हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बिठाल दिया और फिर चलने लगे। जब वहां पर पहुंचे जहां पर वो चुंगी लेते हैं, लोग पैसे वगैरह लेते थे आगे रवाना करने के, आगे दाखिल करने के लिए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा देखो मुझसे आप पैसे ले लो, लेकिन जो ऊंट पर संदूक है उसको मत खोलना। लेकिन उन जालिमों ने संदूक खोल लिया। जब संदूक खोला तो उसमें हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। उन जालिमों ने पूछा ये कौन है आपकी? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये हमारी दीनी बहन है। जब इतना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो उन्होंने बादशाह तक पैगाम पहुंचाया कि एक शख्स है और उसके साथ एक औरत है, हसीन व जमील औरत है। तो बादशाह ने हज़रत सारा को बुलवाया, हज़रत सारा को एक कमरे में बंद कर दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाहर कर दिया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके सारे हिजाबात खोल दिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाहर से अंदर के हालों को देख रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाहर से अंदर के हालात को देख रहे थे। उनके सामने अब कोई दीवार नहीं थी, अल्लाह ने उनके सारे हिजाबात को हटा दिया था। तो जैसे ही उस बादशाह ने बदफेली करना चाहा, जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया तो अल्लाह के हुक्म से उसका हाथ सूख गया। जब उसका हाथ सूखा तो वो कहने लगा तू तो जादूगरनी है। तो हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं जादूगरनी नहीं हूं। तो बादशाह ने कहा ठीक है मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आप मेरा हाथ सही कर दो। तो हज़रत सारा ने दुआ की, उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। जब ठीक हुआ तो फिर हज़रत सारा की तरफ देखा तो फिर उसने हाथ बढ़ाया, जैसे ही हाथ बढ़ाया तो फिर उसका हाथ सूख गया। तो कहा तू तो बहुत बड़ी जादूगरनी है। तो हज़रत सारा फरमाती है मैं जादूगरनी नहीं हूं। जो अल्लाह का दोस्त होता है, नबी का मकाम तो बहुत ऊंचा है, एक अदना सा इंसान और अल्लाह का दोस्त हो, अल्लाह का वली हो, तो अल्लाह उसका कैसा साथ देता है। जब जहां वो अल्लाह को याद करता है अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीबी थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया थी, तो अल्लाह क्यों ना मदद फरमाता। तो जब फिर हज़रत सारा ने दुआ की तो उसका हाथ ठीक हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने फिर हाथ बढ़ाया तो अब पूरा जिस्म सूख गया। तो उसने कहा कि मेरे लिए दुआ करो, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो हज़रत सारा ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उस बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा सुनो आप बहुत नेक हो, हमारी एक बेटी है इसका नाम हाजरा है, आप उसको अपने निकाह में ले लो। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपने निकाह में लिया और ये फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया बनी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे जो हज़रत हाजरा से हैं उनका नाम इस्माइल है, इस्माइल अलैहिस्सलाम। और मैंने बयान किया था ना कि साकी कैद खाने में दाखिल हुआ। अब ये कौन है? जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में दाखिल किए गए थे तो दो नौजवान उसके अंदर और थे, एक ये साकी था और एक और बावर्ची था। उन दोनों पे ये इल्ज़ाम था कि इन्होंने बादशाह को जहर देना चाहा। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने के अंदर दाखिल हुए गए तो आपने अपने इल्म का ज़ुहूर करना शुरू कर दिया और कहा कि मैं ख्वाबों की ताबीर बताना जानता हूं, मैं ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। तो इन दोनों नौजवानों ने कहा कि ठीक है हम अपने अपने ख्वाब आपको बताते हैं, आप हमें ख्वाब की ताबीर बताइए। तो साकी ने अपना ख्वाब बयान किया कि मैं ख्वाब देख रहा हूं कि मैं शराब को निचोड़ रहा हूं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने जो ख्वाब देखा है कि तुम शराब को निचोड़ रहे हो तो बहुत जल्द तुम कैद से आज़ाद होगे और बादशाह को शराब पिलाओगे, बादशाह को शराब पिलाओगे और बादशाह के साथी होगे। जो बावर्ची था उसने कहा मेरा ख्वाब ये है कि मैं सर पे रोटियां रखकर जा रहा हूं और परिंदे उनको नोच नोच के खा रहे हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि बहुत जल्द बादशाह तुझे सूली पर चढ़ा देगा और तेरे भेजे को, तेरे दिमाग को परिंदे नोच नोच कर खाएंगे। जब इतना कहा वो हंसने लगे दोनों, कहने लगे देखो हमने तो सिर्फ मजाक किया था, हमने तो कोई ख्वाब देखा ही नहीं है, हमने तो सिर्फ मजाक किया था। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने फकत मजाक किया था, लेकिन यही बात सच है जो अभी मैंने तुम्हें बताया है कि ये बादशाह को शराब पिलाएगा और तू सूली पर चढ़ाया जाएगा, तेरे भेजे को, तेरे दिमाग को परिंदे नोच नोच कर खाएंगे। अल्लाह पाक ने कुरान में भी इसका जिक्र फरमाया है। सूरह यूसुफ को पढ़ें, सूरह यूसुफ के अंदर ये मौजूद है। थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि सिपाही आए और उस बावर्ची को सूली पर चढ़ा दिया और उसको सूली पर चढ़ा के उसको जान से मार दिया, वो हलाक हो गया। अब जरा गौर करें कि जो बादशाह की नाफरमानी करता है, बादशाह की बात नहीं मानता है,
تو اس کو सूली پر چڑھا دیا جاتا ہے, اس کو مار دیا جاتا ہے. اور جس نے ساری کائنات بنائی, جو نظام چلانے والا ہے, زمینوں پر بھی جس کا قبضہ ہے, آسمانوں پر بھی جس کا قبضہ ہے, کائنات پر جس کا قبضہ ہے, اور یہ جس نے بنائی ہے دنیا, آج اس کی بندہ نافرمانی کرتا ہے, تو ذرا سوچو پھر اس کا انجام کیا ہوگا. کہ جس نے دنیا میں لوگوں کو پیدا کیا, ملک بنائے, اور ہر ملک کا الگ الگ بادشاہ مقرر کیا, تو اس بادشاہ کی اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بادشاہ اسے سولی پر چڑھا دیتا ہے. تو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, جو اللہ سے بغاوت کرتا ہے, تو پھر اللہ اس کے ساتھ کیا انجام کرے گا. ذرا یہ سوچا کریں, ذہن میں لایا کریں, اپنے گریبان میں جھانکا کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں, اللہ کے سامنے کیسا منہ لے کے جائیں گے. پھر تھوڑے دنوں کے بعد جب ساقی کو جیل سے سپاہی آزاد کرنے لگے, رہا کرنے لگے, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ سن, تو رہا ہو رہا ہے, جا کے بادشاہ سے کہنا, میرے بارے میں بھی بتانا کہ میں یہاں پر ہوں, میں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا ہے, میں بغیر جرم میں یہاں قید ہوں, ذرا جا کے بادشاہ سے کہنا. اتنا کہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ ادھر پہاڑوں میں زلزلہ آ گیا, فرشتوں میں شور برپا ہو گیا. حضرت جبریل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے. جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں تمہاری محبت کس نے ڈالی؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ رب العزت نے. پوچھا تمہیں تمہارے بھائیوں سے کس نے نجات دی؟ کہا میرے رب نے. کہا کنویں کی گہرائی میں تمہاری حفاظت کس نے کی؟ کہا میرے رب نے. پھر زلیخا کے ہاتھ سے کس نے بچایا؟ کہا میرے رب نے. حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے یوسف اللہ پاک نے اتنے احسان تجھ پر کیے, اتنے احسان کیے, تو پھر تم نے اپنے رب میں کون سی عاجزی دیکھی؟ دوسرے کے سامنے طلبگار ہوئے, دوسرے سے مدد کے طلبگار ہوئے. اے یوسف تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نار نمرود میں جا رہے تھے, نمرود نے آگ میں ڈالا تھا, تب انہوں نے جبریل سے بھی مدد نہیں چاہی تھی, جبکہ ان کے پاس آ کے کہا تھا کیا کوئی حاجت ہے؟ تو انہوں نے کیا بولا تھا؟ حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں, حاجت تو ہے تم سے نہیں ہے, اللہ پاک سے ہے. تم قید خانے میں صبر نہیں کر سکے اور بادشاہ سے مدد کے طالب ہو گئے. یہ سنتے ہی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سجدے میں گر گئے, اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے, اے میرے پاک پروردگار عالم, اے میرے رب, مجھے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام کے صدقے میں معاف فرما دے. حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں معاف کیا گیا ہے, اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے. اور میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر میں داخل ہونا اور قبطی کو پانا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک آپ کی قوم سے اور ایک فرعون کی قوم سے دونوں لڑ رہے تھے آپس میں. تو جو آپ کی قوم والا تھا اس نے آپ سے مدد چاہی اور کہا میری مدد کرو, یہ مجھے مار رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایسا گھونسا مارا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا کیا اندازہ آپ نے دوبارہ سنا ہی ہوگا کہ حضرت ملک الموت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے وہ جو واقعات ہوئے تھے وہ بغور آپ نے سماعت کیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا کہ آپ میں کتنی طاقت تھی. آپ نے ایک ایسا گھونسا مارا کہ وہ قبطی جو تھا, وہ فرعونی جو تھا, وہ زمین میں گرا اور مر گیا. جب زمین میں گر کے مر گیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مارنا نہیں چاہتے تھے اسے, لیکن آپ کے ایک گھونسے سے وہ تاب نہ لا سکا, اس نے برداشت نہیں کر پایا اور وہ مر گیا. تو آپ نے اس کو وہیں پر مٹی سے اوپر مٹی ڈال دی, اس کو وہیں پر دفن کر دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے. اب جب فرعون کو پتا چلا کہ ہماری گروہ سے ایک آدمی کو مار دیا گیا ہے تو اس نے اپنے سپاہی دوڑا دیے کہ پتہ لگاؤ کہ کس نے مارا ہے, لیکن کوئی پتہ نہیں لگا سکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا لیکن کسی کو معلوم ہی نہیں تھا. حضرت موسیٰ کی قوم کے اس آدمی کو معلوم تھا کہ جو اس سے لڑ رہا تھا. تو نہیں جب پتہ لگا تو معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا. ایک دن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے تو پھر وہی انسان ایک دوسرے فرعونی سے لڑ رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تیرے پاس اور کوئی کام نہیں ہے؟ تو جدھر جاتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ تو لڑتا ہوا نظر آتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر تھوڑا ناراض ہوئے, لیکن وہ یہ سمجھا کہ یہ مجھ پر ناراض ہوئے, اب یہ مجھے ماریں گے. تو وہ سمجھا کہ اب میری خیر نہیں, اب مجھے بھی یہ مار ڈالیں گے یا مجھے بھی گھوسا ماریں گے. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو مارتے نہیں, اس کو ڈانٹ رہے تھے کہ جدھر بھی دیکھتا ہوں کہ تو لڑتا ہوا نظر آتا ہے. جب وہ ڈر گیا تو کہنے لگا آپ مجھے مت ماریے, آپ مجھے بھی ویسے ہی مارنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے اس قبطی کو مارا تھا, اس فرعونی کو مارا تھا, وہ مر گیا ایک ہی گھوسے میں, آپ مجھے مت ماریے. جیسے ہی اتنا اس نے کہا تو وہ جو فرعونی لڑ رہا تھا اس نے دوڑ لگا دی, بھاگا اور فرعون کے پاس گیا. کہا تمہیں معلوم ہے
ہماری گروہ سے جو ایک آدمی مارا گیا تھا وہ کس نے اس کو مارا تھا؟ فرعون بولا کس نے مارا تھا؟ کہا موسیٰ نے مارا تھا۔ جب اتنا فرعون کو معلوم چلا اس نے سپاہی کو دوڑا دیے، کہا جاؤ موسیٰ کو پکڑ کے لاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ سپاہی ان کے پیچھے لگے ہیں، سپاہی پکڑ رہے ہیں، فرعون نے بھیجا ہے سپاہیوں کو، تو جب یہ علم ہوا تو پھر آپ مدین چلے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو وہاں رہتے لیکن زیادہ فساد نہ ہو، فتنہ نہ پھیلے، آپ مدین چلے گئے، ورنہ آپ کی طاقت کا اندازہ کہ آپ نے عصا زمین میں ڈالا، وہ عصا اژدہا بن گیا، اور اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ جادوگروں کے تمام اژدہوں کو کھا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے کلیم، تو ان کی طاقت کا کون اندازہ، اور ان سے کون ٹکر لے سکتا ہے؟ اللہ والوں سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا۔ اللہ والوں سے جو ٹکر لیتا ہے وہ خاک ہو جاتا ہے، خاک میں مل جاتا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی، فرعون برباد ہوا، دریا میں ہلاک ہو گیا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے ٹکر لی تو نمرود تباہ ہو گیا، مچھر نے، لنگڑے مچھر نے مار دیا۔ شداد نے، بڑے بڑے کافر آئے، اللہ والوں سے ٹکر لی، اللہ کی بغاوت کی تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ جو اللہ سے بغاوت کرتا ہے اللہ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس دور میں بھی جب اللہ والوں سے لوگ ٹکر لیتے ہیں اور اللہ والوں سے بغاوت کرتے ہیں تو پھر اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے۔ کسی کو بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اچھے کرم کرو، اچھے کام کرو، پاپ نہ کرو، گناہ نہ کرو۔ اگر گناہ کرو گے تو سزا ضرور ملے گی، پکڑے ضرور جاؤ گے۔ گناہوں سے باز آؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے۔